مايو 1798 40,000 جندي 10,000 بحار وأكثر من 200 عالم يلتحقون بسفينة وهم لا يعرفون مقصدهم. منذ الثورة إنجلترا وفرنسا هما عدوان لدودان. طلبت الحكومة الفرنسية من نابليون بونابرت أن يغزو إنجلترا. بالنظر إلى الاحتمال البعيد لنجاح هذا المشروع يفضل بونابرت أن يهاجم مصالح إنجلترا الاستعمارية، أي مصدر ثروة البلد. لكن نجاح خطته يعتمد اعتمادا كاملا على السرية التي تحيط بهذه الحملة العسكرية الضخمة التي يشارك فيها تلاميذ شبان من أبرز الجامعات الفرنسية. Gallo-Baga, général Kléber, vous pouvez me laisser ainsi. Un homme de votre valeur connaît nécessairement notre destination. Mais enfin, général Menou, vous n'êtes pas sans ignorer notre destination. N'insistez pas, déjeunette. Vous savez que nous avons tous reçu ordre de tenir notre destination secrète. قلة ذات امتياز مثل مونج عالم الرياضيات الشهير ومثل بيرتولي الطبيب الشهير تعرف أسرار بونابرت. Eh bien, citoyen Monge, vous réfléchissez à l'avenir réservé à nos savants dans cette glorieuse expédition? Non, je réfléchissais aux Anglais surtout. Avouez, général, qu'ils sont très présents en Méditerranée. Et que l'amiral Nelson rêve de se mesurer à vous. Eh bien, que Nelson s'épuise à rêver. أبحر بونابرت متقدما أسطولا من 400 سفينة، لكن بأي ثمن عليه أن يتجنب الإنجليز وهم أسياد البحار وأسطول نيلسون المرعب في البحر المتوسط. شارك بونابرت في الثورة الفرنسية واستمتع بارتقاء مذهل إلى المجد العسكري. بعمر 29 يطلق الجنرال الشاب حملة طامحة. إن نجحت فستفتح البوابات إلى الشرق وتجعله منافسا للغازيين العظيمين من الماضي قيصر والإسكندر اللذين هو معجب جدا بهما. تقدم الأسطول الكبير ببطء شديد، لكن سمحت له الصدفة بأن يتجنب الإنجليز، حتى إن بونابرت نجح في الاستيلاء على جزيرة مالطا بدون أي صعوبة. حوالي 40 عالما أخافتهم الظروف وأرعبتهم الطبيعة العسكرية للحملة، لذا استغلوا محطتهم في مالطا للمطالبة بترك الأسطول والعودة إلى فرنسا. بقي عندئذ 167 في نزاع مع الجنود الذين يجعلون حياتهم بائسة. Proclamation du général en chef Bonaparte. Soldats, vous allez entreprendre la conquête de l'Égypte, dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde sont incalculables. Vous porterez à l'Angleterre le coup le plus sûr et le plus sensible, en attendant que vous puissiez leur donner le coup de grâce. Les peuples avec lesquels nous allons vivre sont mahométans. Ayez des égards pour leurs mouftis et leurs imams, comme vous en avez eu pour les évêques et les rabbins. Que vous avez eu pour les couvents. أرض الفراعنة هي المقصد الحلم، وفي كل سفينة تقبل الرجال الخبر بحماسة. Pour les cérémonies que prescrit le Coran, pour les mosquées, la même tolérance. L'Égypte, général Kléber, le berceau de la civilisation. Dieu soit loué. Je vous l'avoue, j'ai toute ma vie désiré faire ce voyage. Et nous allons dans un beau pays où nous ferons de grandes choses. Vous trouverez ici des usages différents de ceux de l'Europe. Il faut vous y accoutumer. The invasion of Egypt, or the possession of Egypt, would lead to the control of the Mediterranean, which would take that away from the British Navy, but would also lead to an overland attempt at perhaps British India, of course, where there were French interests at the same time. لبلوغ الهند على السفن الإنجليزية أن تبحر حول إفريقيا.
على بونابرت أيضا أن يعين احتمال تدبير المرفأ المزدوج أو قناة حتى تربط المتوسط بالبحر الأحمر تسمح للسفن الفرنسية بأن تلتف على طرق التجارة الإنجليزية. Dans ses instructions, Bonaparte doit aussi envisager une installation durable des Français en Égypte, car si on crée un double port ou un canal, eh bien, il faut bien avoir des positions stables en Égypte pour pouvoir les exploiter. Nous sommes au lendemain de la Révolution française. La Révolution française considère les pharaons comme la source de la civilisation. On ne va donc pas seulement aller apporter aux Égyptiens la civilisation, on va aller leur rapporter la civilisation dans son berceau. Et c'est dans cet esprit-là que Bonaparte, ses savants et ses artistes vont en Égypte. Bonaparte emmène avec lui autant de scientifiques et de spécialités si différentes parce qu'il va en avoir besoin, d'abord pour aider l'armée dans la conquête, mais aussi pour préparer une installation durable des Français dans le pays. L'Égypte, c'est loin de la France, donc il va falloir nourrir les soldats, il va falloir irriguer les cultures, il va falloir dresser des plans, il va falloir faire des fortifications, etc., etc. D'où cette nécessité d'avoir... عندما ظهر الساحل المصري أخيرا في الأفق بعد 6 أسابيع في البحر، منع العلماء وهم يعانون جدا آثار الطقس السيء من النزول إلى اليابسة. كان هذا أخطر مما يفترض، وحدهم الجنود سمح لهم بالنزول. كان الموج قويا جدا بحيث إن نائب الأميرال بوراز نصح بأن يؤجل الجنرال النزول إلى اليابسة إلى اليوم التالي، لكن بونابرت رفض هذا. كان يعرف أن الإنجليز يبحثون عن الأسطول الفرنسي ولا يمكن هدر الوقت. شاهد العلماء برعب زادت السماء المظلمة سوءه بينما صدمت سفينة تنقل البعض من أدواتهم الصخور وغرقت. المهمة بطيئة وخطرة، لكن لا شيء كان سيمنع بونابرت و5000 رجل من أن يطأوا أرض مصر. أول هدف الإسكندرية، ثاني أكبر مدينة في مصر. كان بونابرت قد طبع إعلانا بالعربية والفرنسية في السفينة، أعلن فيه أنه ابن النبي والثورة، وأتى لينقذ المصريين من ظلم المماليك الذين يسيطرون على البلد منذ 5 قرون. لكن المصريين لم يصدقوا كلمة من ذلك، استقبلوه وقد استلوا أسلحتهم. احتلت قلعة الإسكندرية ودخل الجنود الفرنسيون مدينة أقل روعة بكثير مما قد توقعوا. طبعا الإحباط الشديد هو كان أول انطباع عند الجيش الفرنسي الذي دخل الإسكندرية في فجر يوم 1 يوليو 1798. حي فقير، حي واحد عربي فقير، الكلاب في الشوارع، القاذورات، الأمراض والفقر المنتشر في كل مكان بعد عمليات السطو إلى آخره. بعد أن حموا ظهرهم باحتلال الإسكندرية، حان الوقت عندئذ للتقدم إلى القاهرة أكبر مدينة في مصر. كان الجنرال كليبر قد أصيب خلال الهجوم على قلعة الإسكندرية. هو جمهوري متحمس، وكسب هذا المهندس المعماري السابق رتبته مقاتلا في الثورة. كليبر رجل قوي الشخصية ومثال أعلى لجنوده. Voulez-vous, citoyens en général, que nous fassions converger toutes nos forces vers le Caire? Pas vous, général Kléber. Vous devez guérir de votre blessure et resterez en garnison à Alexandrie, où vous ferez notre base arrière. Demandez à Comté ce qu'il peut entreprendre pour suppléer la perte de nos instruments. Et qu'il fabrique des armes. Nous aurons besoin de boulets. Dois-je vous accompagner, général? Pas tout de suite. Vous, général Menou, êtes chargé de vous emparer du port et de la ville de Rosette, que vous rejoindrez par voie de mer. Une autre division se rendra à Damiette. Ainsi, nous contrôlerons 3 ports ici sur la Méditerranée, ici en Basse-Égypte.
Ensuite, vous me retrouverez. La tâche devrait être aisée aussi. Tous les civils et savants vous accompagneront, général Menou, à l'exception des citoyens Monge et Berthollet, dont je refuse de me priver. En revanche, vous, général Dezay, allez vous charger de nous ouvrir la route du Caire et de la Moyenne-Égypte. Si nous prenons le Caire, messieurs, l'Égypte est à nous. La meilleure route pour y parvenir me semble de suivre le Nil, le long de la branche de Damiette. Et donner l'occasion aux Mamelouks d'y organiser leur défense? Non. Seule la rapidité compte. Nous prendrons à pied cette route qui longe le canal reliant Alexandrie au Caire, ici. À travers le désert. Si l'armée ne le traverse pas à la vitesse de l'éclair, elle périra. Elle n'arrivera jamais à trouver de quoi désaltérer 1000 hommes. C'est la route la plus courte. Vous partez dès demain, 2 heures. الجنرال ديزي هو أرستقراطي مخلص لبلده وللجنرال. هو ممتاز في القتال وصاحب ذهن لامع، وهو رجل مثقف ويقدره بونابرت جدا. الحملة مقسومة قسمين. بينما اتجهت أكثرية العلماء والرسامين إلى الرشيد، اتجه معظم الجيش إلى الصحراء. كان الجنود مستعدين للقتال، لكن ليس لما كان عليهم عندئذ مواجهته. كل خطوة تجر عبر الرمال الحارقة، والهواء خانق في الرئات. كان الجنود مرتدين ملابس صوفية في الحر الخانق، ولم تكن في حوزتهم قنان مياه حتى، ووحدها الإرادة القوية تدفعهم. لكن هؤلاء الرجال ما كانوا ليخالفوا أمر بونابرت مهما بدا ذلك متهورا. كان العلماء البارزون معتادين تعليم التلاميذ في قاعات المحاضرات الباريسية أكثر مما هم معتادون القتال الميداني. هم لم يتوقعوا محنة مماثلة. رمال الصحراء التي انتقل عليها الجنود الفرنسيون تركت عليها جثث جنود لم يكونوا على مستوى التحدي، ثم وصلوا أخيرا إلى ضفاف النيل. عديدون رموا أنفسهم في النهر بملابسهم الكاملة بسبب العطش، حتى إن البعض غرقوا. Les savants et artistes sont fascinés par tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils découvrent. Ils sont curieux. Ils sont là pour déchiffrer l'Égypte et ils s'y mettent immédiatement. حالما استراح الجنود الفرنسيون وانتعشوا، تابعوا طريقهم سائرين 12 ساعة كل يوم. لكن في إمبابة المماليك الذين يمثلون السلطة العثمانية قطعوا سبيلهم إلى القاهرة تماما، بينما بدت الأهرام في البعيد. Les Mamelouks sont d'anciens esclaves venus pour la plupart du Caucase qui ont été islamisés et affranchis. Ils gouvernent l'Égypte. Les princes mamelouks en réalité sont concurrents entre eux. وعند وصول بونابرت كان يحكم مصر أميرين، مراد بيه وإبراهيم بيه. المماليك أصبحوا يحكمون مصر باسم السلطان العثماني. كان جنود مراد بيك في الخطوط الأولى ضد الفرنسيين، وكان جنود إبراهيم بيك في الاحتياط شرقا. كان بونابرت يواجه جنودا بضعف قوة جنوده، فوضع ابتكارا تكتيكيا استخدم تقنية مربع المشاة. كانت كل فرقة تشكل مربعا من 2000 رجل بين صفين و6 صفوف متراصة. في الوسط كان يحمى المدنيون والجنرالات والحقائب.
نظم بونابرت جيشه في 5 مربعات. أمامه كان جنود مراد بيك وعددهم 40,000 رجل من المشاة و10,000 من الفرسان. واجه مربع ديزي أول هجوم. واجهوا المماليك بطلقات غزيرة عن مدى قريب. كان المماليك مقاتلين شجعانا مدربين على استخدام السلاح الأبيض. شنوا هجومهم ببسالة. في الوقت نفسه أطبق بونابرت والمربعات الأخرى على جنود أجنحة مراد بيك. كان المماليك يتعرضون للهجوم من جهتين. كانت مربعات المشاة صلبة ومدمرة، وقضت حراب جنود المشاة الفرنسيين على فخر جيش المماليك. خسر بونابرت 30 جنديا فقط، وقاربت خسارة المماليك 20,000 رجل. بداعي الاعتبار دعا بونابرت هذا الانتصار لاحقا معركة الأهرام. رغما عن ذلك نجح قائد المماليك في الفرار، إبراهيم بيك شمالا ومراد بيك جنوبا نحو صحاري مصر العليا. القاهرة أكبر مدينة في مصر سقطت بأيدي الفرنسيين. Pour Bonaparte, la communication, comme on dirait aujourd'hui, est extraordinairement importante. Et donc il veut marquer les esprits par son entrée au Caire. Donc il l'organise grandiose, tout le monde est en grand uniforme, et devant la population, on parle à l'époque de plusieurs centaines de milliers d'habitants, il va se livrer à cette démonstration. Le héros entre dans la capitale des pharaons. Et alors quand il rentre au Caire, là, c'est un choc culturel, mais c'est un choc culturel dans les deux sens, en découvrant les Égyptiens et en découvrant toute la difficulté qu'il y aura pour eux à vivre dans ce pays. Bonaparte veut rassurer les Égyptiens et il veut administrer l'Égypte. Il va donc très vite constituer une sorte de conseil, un divan. Il va réunir les principaux notables et oulémas du Caire. يعني إذا كان بونابرت أتى غازيا لمصر من وجهة نظر المصريين هو غازي وليس محرر، ولكن بفضل هذا الغزو وبفضل منشورات بونابرت وبفضل العلماء المصريين اكتشفوا أن هم مصريين، لأنه لا يجب أن ننسى أنه الإمبراطورية العثمانية مسحت كلمة مصر من التاريخ، مسحت بأستيكة كلمة مصر. أصبحت مصر ولاية une province، ولاية عثمانية، une vilayat بالتركية، ولاية عثمانية. حياة فيليي وجولوا بطولها كانت في معدات قياسهما ودفاتر رسومهما. عندئذ للمرة الأولى واجها عالما جديدا. بعد أسبوعين من دخول بونابرت الظافر القاهرة، أصبح خليج أبو قير بين الإسكندرية ورشيد مسرحا لصدام عنيف. N'est-ce pas notre flotte de guerre qui est au mouillage? C'est curieux, je la croyais au port-vieux d'Alexandrie. Les eaux n'y sont pas assez profondes, paraît-il. Mais ils se tirent dessus. Les Anglais nous attaquent. Hélas, il fallait bien que nous les rencontrions. Mais n'ayez crainte, notre flotte est sous les ordres de l'amiral Bruez, un homme d'expérience. Nous avons le même âge. Il aura facilement raison de nos ennemis. Nos navires semblent figés, au contraire de leurs adversaires. N'ayez crainte. مهما كان ما قاله الجنرال منو، شاهد دونون وفيليي وجولوا بوضوح العجز القائم. بينما أعلنت قذائف المدافع الأولى بداية المأساة، اكتشف الإنجليز الأسطول الفرنسي الذي كان يتجنبه منذ أشهر. الأميرال نيلسون الذي كان قد أقسم أن يهزم بونابرت قسم أسطوله قسمين، ونجح أحد النصفين في بلوغ المساحة الخالية بين الشاطئ والسفن الفرنسية. السفن الفرنسية المقيدة بثبات ببعضها تحت أوامر أميرالها كان عليها أن تقاتل وهي راسية.
cours de la bataille d'Aboukir se déroule un événement dramatique. Alors au milieu de tant d'autres événements dramatiques, c'est l'explosion du vaisseau amiral français l'Orient. L'Orient, c'est un bateau qui était probablement un des plus grands, un des plus beaux, un des plus puissants bateaux du monde. Et en fait, à sa première bataille, eh bien, il explose. The explosion was so loud and of such a force that it is said that the battle stopped for about 15 minutes. And everybody just was like in a state of shock. This huge explosion that left everybody a bit dazed. C'est une tragédie, citoyen Comté. C'est impossible, général Kléber. Nous allons nous ressaisir. Il faut nous rendre à l'évidence. Au matin, nous n'aurons plus de flotte. Et sans flotte, nous serons prisonniers de l'Égypte. Kléber a raison. Après la bataille d'Aboukir, il n'y a pas d'espoir de retour. Il faudrait une nouvelle flotte, mais la France n'a pas de flotte de rechange pour venir rechercher l'armée d'Égypte. The Battle of Aboukir is obviously a huge success, and one which Nelson will indeed make. To his credit, he becomes Baron of the Nile because of this Battle of the Nile, and he has a crocodile on his coat of arms. كان يفترض أن يعاين بونابرت فقط احتمال إرساء وجود فرنسي في مصر. الآن لم يكن لديه إلا خيار أن يبدأ إرساءه فوراً. من وجهة نظري كمؤرخ مصري، كارثة أبوقير كانت لحظة سعد على الشعب المصري، لأنه بونابرت أيقن أنه لابد أن يعيش في مصر، فانطلق بسرعة في عملية إنشاء مصانع، عمل طرق، عمل مستشفيات على الطراز الفرنسي حديثة، وانتقلت مصر من عهد الحلاق الطبيب ومسام باربييه إلى عهد الطبيب على نظام الطب الحديث. Dans le même temps où Bonaparte organise l'administration du pays, système fiscal, etc., il va réorganiser son armée, il va la remettre, on va dire, en état de fonctionnement et solliciter davantage les savants. Citoyens, si je vous ai réunis ici de bon matin, c'est dans le but de fonder un institut pour les sciences et les arts, semblable à celui de France. Comment envisagez-vous les choses, général? Je voudrais pour commencer, citoyen Monge, qu'on améliore la construction des fours locaux, afin que l'armée ait du bon pain, comme en France, et trouver absolument les produits susceptibles de remplacer le houblon dans la fabrication de la bière. C'est essentiel à nos soldats. Et pour l'eau qui nous a occasionné tellement de souffrances intestinales? Je compte sur vous pour clarifier et rafraîchir les eaux du Nil. Et sur vous pour nous procurer de nouvelles ressources nécessaires à la fabrication de poudre. Et aurons-nous d'autres missions? Mais enfin, toutes celles d'un centre de recherche sur l'Égypte actuelle et l'Égypte antique. Vous pourrez étudier la faune de ces contrées, mais pas seulement. Je compte sur votre aide à tous pour améliorer notre installation sur place et contribuer au développement des sciences appliquées à ce pays après qu'elles ont été exilées par la barbarie. Cela me permettra d'évoquer les nombreux problèmes d'ophtalmie et d'hygiène auxquels nous sommes exposés. Et moi, les procédés locaux pour la fabrication de l'indigo ou même de l'ammoniac. Citoyens, vous voudrez bien, avant toute chose, vous occuper sur le champ de rédiger les articles du règlement. Notre première séance aura lieu demain matin, à 7 h. Messieurs, كان المعهد المصري يهدف إلى تنمية التنوير ونشره في مصر وإنتاج أبحاث ودراسات ومنشورات في المجالات الطبيعية والصناعية والتاريخية. يحتوي 4 أقسام: الرياضيات، الفيزياء، علوم الاقتصاد السياسية، الأدب والفنون. Bonaparte réquisitionne plusieurs palais contigus. Il va créer une sorte de petite cité scientifique avec des laboratoires. On va constituer cet institut d'Égypte dont le mathématicien Monge sera le président, le premier président, et Bonaparte lui-même sera le vice-président puisqu'il se considère lui-même comme un savant. J'aurais aimé être membre de l'Institut, afin de pouvoir loger dans ce superbe palais. Ah, je vous comprends. On profite ici d'une paix délicieuse.
Je rencontre ici plus de commodité et autant de magnificence qu'on en trouve au Louvre. Tout ici est réuni. Quelle chance de pouvoir disposer de tout librement. Il paraît qu'il y aura bientôt un observatoire et un laboratoire de chimie. Des cabinets d'histoire naturelle, de physique, de minéralogie et même des salles dédiées à l'archéologie. Parce que nous sommes guère chanceux, Jaulois, tu ne trouves pas? Il est vrai que nos tâches ne sont guère variées. Bah, dis plutôt que nous n'en avons qu'une, unique. Mesurer le Nil. Nous sommes géomètres, certes, mais d'Alexandrie au Caire, nous n'avons fait que cela. Et je n'en peux plus de toute cette eau, toujours de l'eau. Nous ne voyons rien d'autre. Ne désespère pas. Il est question pour nous d'aller bientôt explorer les traces de l'ancien canal qui relie la Méditerranée à la mer Rouge. Il date de l'époque pharaonique. Alors vous irez alors au nord quand j'aspire à me rendre dans le sud. Ah, je ne suis pas venu en Égypte pour rester bien aise au Caire. Hein. Non, je voudrais fouler une terre couverte de tout temps du voile du mystère et fermée depuis 2000 ans à tout Européen. Ah, la haute Égypte. لم يكن بونابرت ينظم فقط عمل العلماء في القاهرة، بل كان يحاول أيضا تخفيف وطأة هزيمة خليج أبو قير بأن يبهر المصريين. أكد لهم مجددا أنه لا يحترم دينهم فقط، بل هو يذهله. وظل الإسلام هو هاجس بونابرت الأول طوال مدة إقامته، بل هاجس الجيش الفرنسي كله طوال السنوات الثلاثة في مصر، لأنه أدرك أنه الإسلام مهم في حياة المصريين اليومية. وهناك كتابات كثيرة عن هذا الموضوع، أنها في محاضر اجتماعات الديوان اجتمع بالعلماء وتحدث في مسألة التحول إلى الإسلام. احتفل بونابرت بالمولد النبوي الشريف 4 أيام بعظمة لا سابق لها. على ضفاف النيل أمام قادة الجيش الفرنسي وأعيان المدينة، قدم الجنود الفرنسيون عرضا ضخما لإثارة إعجاب المصريين. Les oulémas ne sont pas du tout convaincus par le discours tenu par Bonaparte et son entourage, ces orientalistes qui font d'ailleurs des fautes de grammaire en arabe, la langue sacrée, la langue du prophète. Et donc là, il y a à la fois une suspicion et un rejet. كان ذلك رفضا تأخر الفرنسيون في إدراك حجمه، إلى درجة أن فيليه وجولوا لم يترددا في الذهاب للنوم وحدهما في الصحراء بدون مرافقين بسبب حماستهما في المشاركة في زيارة مذهلة نظمها بونابرت. Toujours aussi intrépide ce mange. Espérons qu'il pourra descendre sans se briser une jambe. Incroyable. Vous avez vu Monge? Quel exploit pour un homme de son âge. Oh, oh, regardez-moi! Que des cailloux et pas un animal. C'est bien dommage. Mais quelle émotion. Ce monument est un spectacle. La vue est magnifique. Oui. Hop. Attendez, je descends. Eh bien, jeune homme, cette pyramide, livrez-moi les secrets. Citoyen général, la pyramide de Khéops compte pas moins de 207 assises, plateforme incluse. Nous avons appliqué une règle sur chaque contre-marche et on avons déduit qu'elle mesure au moins 137 mètres de haut. Eh bien, vous connaissez votre affaire, jeune homme, dites-moi. On va assister à quelque chose de très étonnant dans le désert du Caire, au pied de la Grande Pyramide. Il va se constituer là le premier chantier archéologique, probablement du monde, où on va avoir des savants de diverses disciplines, des architectes, des géomètres et d'autres, étudier la Grande Pyramide, mesurer d'abord la Grande Pyramide. En attendant que le citoyen Monge nous rejoigne, voulez-vous boire? Ah, volontiers. Quel immense volume, quelle harmonie des proportions. Ces pyramides éclipsent tout ce qui les environne. Tu es heureux? Cela te change de tes mesures d'eau? Ah. Oh, c'est magnifique. Oh. Tenez, buvez avant de parler. Merci, Général Bonaparte. Oh,
D'en haut, on comprend que les hommes aient voulu rivaliser avec la nature. En immensité et en éternité. Si vous le permettez, j'aimerais vous montrer l'intérieur. Voilà, général. C'est ici. Permettez? Vous verrez combien l'intérieur est extraordinaire et donne lieu à d'intéressantes observations. Oh. L'entrée est difficile, général. Mais cela vaut le détour. Vous verrez une rampe qui conduit au centre de l'édifice. Général, je vous en prie. Non. Allez dire aux soldats de faire graver le nom de nos officiers morts au combat à l'intérieur de la pyramide, en un lieu bien visible qui les honorera pour la postérité. Je vois bien quelque chose, général. J'ai quelque chose pour vous. Vous voulez bien, Villiers? Vous verrez dans le fond de la cour une petite dépendance. À l'intérieur, sous une grosse caisse en bois, j'ai caché quelques bonnes bouteilles. C'est ma réserve personnelle. Je l'accompagne. Connaissez-vous les rumeurs? Non. Des lettres d'Ibrahim Bey annonceraient l'arrivée imminente de troupes ottomanes armées. Les Turcs nous ont déclaré la guerre dès qu'ils ont eu vent du désastre naval d'Aboukir. Ils nous pensent faibles et sont prêts à marcher sur nous. Ah non. Ah non. Si c'est vrai, le travail des savants va être encore sacrifié sur l'autel de la guerre. Faites preuve d'optimisme. Nous sommes commandés par un général auquel jamais rien ne résiste. منذ كارثة خليج أبو قير تغير وضع الفرنسيين. كان التحالف الإنجليزي التركي يشكل خطرا فعليا، لكن لم يكن التهديد الوحيد. في القاهرة السكان الذين بدوا أنهم قبلوا حضور الفرنسيين مؤقتا قد قل رضاهم عن عدم تقواهم، وزاد الأمر سوءا وجود هذا النبيذ المحظور الذي يزداد شعبية في المدينة. Oh, laquelle prendre? Attends. Montre-moi celle-là. Quoi, celle-ci? Ouais, c'est ça. Oh. Nous sommes 4. Je suis d'avis d'en prendre 4. 2. Ouais. Général, on vous cherche. Lieutenant Morel, 2e demi-brigade d'infanterie. Mon général, il y a une révolte en ville. Il faut vite organiser la défense de cette ville-là. Comment ça, une révolte? Une révolte des habitants du Caire. C'est la chasse aux Français dehors. Des victimes, lieutenant? Oui, on déplore déjà une centaine de morts, général. Bon, vite, lieutenant. Donnez-leur 2 fusils. Monge, par là. Je n'ai jamais tiré, je ne saurais jamais m'en servir. Mais regarde, c'est facile. Soldat, une cartouche. Tu prends ton fusil. Tu pousses le bassinet. Tu mets un peu de poudre. Tu refermes. Tu reverses la cartouche dans le canon. Tu bourres. 2 fois. Voilà, t'as plus qu'à viser et tu tires. Si jamais tu rates, serre-toi de ta baïonnette. Allez, tout le monde, sur la terrasse! T'inquiète pas, Edouard, ça va aller. Déjà, tu n'as pas tout perdu. Espérons qu'on pourra l'avoir. Il ne sert à rien d'espérer. Il faut rester concentré et agir au bon moment. Armes! Attention tout le monde! On ne tire qu'à mon ordre. Feu! On sent de quoi ils sont passés. Réarme vite, Villiers, dépêche-toi. Dépêche-toi. Vite, lieutenant! Bloquez l'escalier! Je crois que l'heure de vérité a sonné. هل يتخيل أحد نفسه يموت في الحرب وعمره 20 عاما فقط؟ لا فيلييه ولا جولوا عبر عن أي مشاعر بعد أول طلقة.
5 من زملائهم العلماء فقدوا حياتهم في الانتفاضة مع 300 جندي. ما عاد بونابرت يرغب في استمالة سكان القاهرة بتسامحه الديني واحترامه للتقاليد. حاصر المدينة وبقبضة حديدية فرض الحكم العسكري. كتب المؤرخ الشرقي الجبارتي: بين ليلة وضحاها دخل الفرنسيون شوارع المدينة وأزقتها مثل فيضان من الشياطين. وغض بونابرت النظر عن أعمال السرقة والتخريب. Pour nos deux jeunes savants, la révolte est un choc. Ils passent de leur rêve égyptien à la réalité de la guerre et de la conquête. Ils passent du statut de civils venus apporter les lumières au statut d'ennemis. وانطلقت الثورة، لابد أن نذكر هذا، من حي الأزهر، من الجامع الأزهر، واضطر بونابرت أن يتعامل معها بعنف شديد جدا، وأطلق المدافع على حي الأزهر وعلى جامع الأزهر نفسه قبل أن تدخل خيوله إلى الأزهر والمسجد وتدنس المسجد. Ce qui ne sera jamais pardonné aux Français, ça restera comme une tâche. Quelque chose s'est cassé au moment de cette insurrection, mais Bonaparte a réussi à rétablir l'ordre en Égypte. أعيد النظام، لكن السلام بقي هشا، بينما بقي قائدا المماليك اللذان هزما في معركة الأهرام طليقين مع بعض من جنودهما، إبراهيم بيك في الشمال نحو سوريا، ومراد بيك نحو الجنوب في مصر العليا، ويطارده الجنرال ديزي. Cela fait 5 mois que je suis lancé à la poursuite de Mourad Bey, que cette folle course nous a conduit à remonter toute la vallée du Nil sur plus de 500 km. Chaque rencontre avec les Mamelouks nous voit vainqueurs dans les sables rougis du désert. Mais toujours, Mourad Bey se dérobe. Je désire bien que ce Bey n'ait pas de relâche et le détruire dans quelque pays qu'il aille. مصر العليا بعظمتها الأثرية. فيفون دونو متحمس جدا لاكتشاف المنطقة، بحيث بذل الجهد رغما عن الخطر للحصول على إذن بمرافقة ديزي. Je vous en prie, citoyen Denon, cessez de vous agiter ainsi. Impossible, général Dezay. Je n'ose m'asseoir, j'ai si mal au dos, aux fesses, je suis si courbattu que je craindrais de ne pouvoir me relever. La traversée de la Haute-Égypte sans quasiment 1 minute de repos m'épuise. Quel dommage. Si notre bivouac avait été établi à proximité de ce temple, j'aurais pu au moins voir une ruine de près, même dans la nuit. Trop dangereux. Je vous promets que lorsque nous en aurons fini avec Mourad Bey, je vous donnerai tous les moyens nécessaires à votre travail. Voilà des mois que Mourad Bey vous échappe. Et je passe mes journées à cheval sans presque jamais en descendre. Et la position s'avère fort mal commode pour dessiner. Tenez, regardez. Il n'y a pas un trait qui soit droit. Vous reprendrez tout au propre une fois de retour au Caire. Oui, si nous y revenons un jour. بعد أسابيع إضافية في المطاردة نحو أعمق الجنوب دائما، بلغ ديزي أسوان واستولى عليها بعد معركة انتصر فيها مجددا على المماليك، ومجددا هرب مراد بيك منه. Avec l'arrivée des Français en Haute-Égypte, à Aswan, on peut estimer que la conquête de l'Égypte est faite. Même s'il y a des villages récalcitrants, même s'il y a toujours Mourad Bey, Ibrahim Bey qui sont dans le paysage, qui sont terrés, qui échappent aux Français, les Français contrôlent en principe toute la vallée du Nil, mais pas tout à fait.
عرف بونابرت من جواسيسه أن 50,000 رجل من العثمانيين والمماليك بمساعدة من الإنجليز يتجمعون في سوريا. بدت مبادرة الهجوم أفضل خيار. Si j'ai réussi, je trouverai dans la ville de Saint-Jean d'Acre les trésors du Pacha et des armes pour 100 000 hommes. Je soulèverai alors et j'armerai la Syrie. Je renverserai l'empire turc. Je fonderai dans l'Orient un nouvel et grand empire qui fixera ma place dans la postérité. رغما عن مواجهة بعض المشكلات العسكرية الخطرة، لم ينسى بونابرت إحدى مهامه، وهي التفكير في شق قناة لتكون بديلا أقصر للطريق الإنجليزي إلى الهند. متجها إلى سوريا، اختار عبور قناة الفراعنة القديمة التي بدأ فيليي وجولوا العمل عليها أخيرا. Je ne comprends pas les chiffres de la commission qui a établi les premiers relevés. Les nôtres donnent des résultats tellement différents. Il y a forcément une erreur quelque part. Tu sais très bien que nous avons été scrupuleux à chaque relevé. Et j'en suis convaincu, mais reste stupéfait par ces chiffres. Alors, messieurs, ce canal, l'aurons-nous? Un jour, citoyen général. À condition de revoir les calculs dont nous disposons. Seule la commission estime que la mer Rouge est 9 mètres plus haut que la mer Méditerranée, ce qui est insensé. Avec une telle différence de hauteur, il serait impossible de construire un canal sans écluse. Or, toutes les fouilles que nous avons effectuées sur le tracé de l'ancien canal de l'époque pharaonique montrent qu'il n'y avait alors pas d'écluse. Donc, nous pourrons faire ce canal. Au prix d'énormes travaux et d'une peine qui se comptera en années, mais oui, général. La création du canal de Suez est possible. Grâce à vos travaux, monsieur, l'Angleterre sera bientôt privée du commerce des Indes. La France vous en sera reconnaissante. Messieurs, bon courage. رغما عن العجلة، بدأت الحملة السورية بنجاح. احتل بونابرت قلعة العريش، وكان القائد المملوكي الثاني إبراهيم بيك قد لجأ إليها، لكنه نجح مجددا في الفرار. تقدم بونابرت بعدئذ إلى غزة، حيث كان انتصار ثان ينتظره. الخطوة التالية ستكون يافا. بلغ 13,000 جندي فرنسي يافا بعد رحلة يائسة أخرى عبر الصحراء، وقد حثهم بونابرت المقتنع بأن هذه الحملة الجديدة ستنتصر. وفعلا ابتسم له النصر. كان هجوم واحد شن فجرا كافيا لتسقط يافا بعد الظهر. بعد 8 أشهر من الوصول إلى مصر، اتجه بونابرت منتصرا إلى سوريا. وعدت هذه الحملة العسكرية الجديدة بأن تحقق مكاسب أفضل. أما العلماء فقد حققوا رغبتهم. أخيرا سمح لهم بالسفر إلى مصر العليا التي حلموا بها زمنا طويلا جدا.